bacu muri Kristo Yesu, nanyi dada katika Kristo Yesu, mbanje kubasuhuza mu izina ry'Umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. ninawasalimu kwanza katika jina la Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Mbifuriza amahoro y'Imana aho muri hose hano mu Rwanda, nikiwatakia salama ya Mungu mahali pote mlipo hapa Rwanda, hirya no hino kwa twumva mwese. Imana ibamugisha kwa wote mnaotusikiliza, Mungu awabariki. Mbifuriza kumva neza, gukurikira neza ijambo ry'Imana mu gihe tugezemo, nikiwatakia kusikia vizuri neno la Mungu la wakati ambayo tunafika ndani. Turi mu bihe byiza, tuko ndani ya nyakati nzuri kandi bigoye tena ngumu. Turi mu bihe byo kwitegura kuzamurwa, tuko ndani ya nyakati za kushitayarisha kunyakuliwa. Itorero ry'amahanga rigeze ku musozo, kanisa la mataifa linafikia mwisho. Yatangiye umunsi wa Pentecote, ilianza siku ya Pentecoste kugeza mu gisekuru cya karindwi, mpaka katika kizazi hiki cha 7, ari nacyo cya nyuma na njoo ya mwisho. Tukaba rero tutari mu ntangiriro y'igisekuru cya karindwi, basi hatuko ndani ya mwanzo ya kizazi cha 7, nta nubwo turi hagati y'igisekuru cya karindwi, na hatuko katikati ya kizazi cha 7, ahubwo turi mu nyongezo z'igisekuru cya karindwi, ila tuko katika nyongezo za kizazi cha 7. Nuko Abayisiraheli bari barahawe imyaka 400 yo kuba usuhuke, kama vile Waisraeli walikuwa na miaka 400 ya kuwa ndani ya utumwa. Imana yabongereje imyaka 30 kugira ngo babone gusubira mu gihugu cyabo. Aliongezea miaka 30 ili warudie katika nchi yao. Natwe nta gihe tugifite ubu ngubu, nasi hatuna tena wakati leo. Turi kurya ibiryo bya kimwuka bya nyuma, tuko nakula chakula ya kiroho ya mwisho. Yesu ari ku muryango, Yesu iko mlangoni. Muryame nimusinzire, musilale usingizi. Jambo ry'Imana riratubwira ngo tube maso. Neno la Mungu linatuambia tukeshe, kugira ngo tutazaza gutungurwa, ili tusijiwe ghafla. Kuko mu gutungurwa ntabwo twebwe turimo, kwa kuwa ndani ya kujiwa ghafla sisi hatuko ndani. Imana yaradukunze kujya mu mihariko. Mungu alitupenda kwa kipekee, iduhishurira ijambo ryayo ryo kuri mu gisekuru, akatufunulia neno lake la kweli katika kizazi hiki cha 7. Iduhishurira ijambo ryayo, akatufunulia neno lake, ijambo lituma dushobora kuba umugeni wa Kristo, neno lenye linaacha tunakuwa tena bibi harusi wa Yesu Kristo. Biradusaba rero kurwana urugamba rwa kimuka, inatubidi basi kupigana vita vya kiroho, turwanira gusa mu ijambo ry'Imana, tupigania tu katika neno la Mungu, tubabera igihe cyose, tukiwa watakatifu siku zote, twirinda icyaha n'igisa nacyo, tukijilinda dhambi na ya kufanana, kugira ngo agakiza twahawe ku muntu, ili wokovu tuliopewa kwa bure tutaza kugatakaza, tusiipoteze. Turasoma ijambo ry'Imana riri kuboneka mu Waefeso 2. Tutasoma neno la Mungu lenye liko ndani ya Waefeso sura ya 2. Nta nubwo dusoma byinshi cyane, turasoma tuhera ku murongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10. Hatutasoma mengi sana, tutaanzia shairi ya 8 hadi ya 10. Soma mu Kinyarwanda agire bwangu, ariko turega tujyana. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Mwakijwe n'ubuntu bwo kwizera, ibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yateguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Turasenga Imana. Taomba Mungu, Mwami wacu kandi mucunguzi wacu Yesu Kristo, Mungu wetu tena mkombozi wetu Yesu Kristo, turi imbere yawe Mwami, tuko mbele yako Bwana, tuje uko turi, tunakuja vile tulivyo. Witeka Mana ishobora byose, Bwana Mungu mwenyezi,
iri jambo tumaze gusoma ryandikishijwe n'umwuka wawe, neno hili tunamaliza kusoma liandikishwa na Roho wako, kandi wavuze yuko umuntu azatungwa n'imigati gusa, na ulisema mtu hataishi kwa mikate, ahubwo ko azatungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa kawe, ila kwa kila neno lote litokalo kinywani mwako. Tumaze kulisoma rero mwami, tunamaliza kulisoma basi, ndagusabye kugira ngo abumvira ijambo ryose bose aho bari, si wote watakaolisikia neno hili kwenye hirya no hino, ngambo na ngambo, libaviremo umutsima utanga ubugingo, patikane ndani mkate wa uzima. Nanjye uhagaze aha ngaha mwami, nami mwenye kusimama hapa Bwana, ijambo ryawe ni inkota y'ubugi bubiri, na neno lako ni upanga wa makali, ntabari jewe ahubwo abaye muri jewe, isikuwe mimi ila wewe ndani yangu, uboneka aha ngaha mu ijambo ryawe, uzirike mahali hapa katika neno, mubere mikuru gusa mwami, nikuwe mikuru kwako, ariko wowe wivugire, ila wewe ujisemee, kugira ngo ijambo ryawe mwami ili neno lako Bwana ibere umugisha ababyumva bose ku isi, uwe baraka kwa wale wote watakaolisikia, abana bawe tubazize hirya no hino, abagore n'abakobwa bawe bose mwami, watoto wako ngamba na ngambo wana na ishobore kubabera impamba y'urwego ruzabageza mu ijuru, kuwa chakula ambayo itakuwa fiba kwa mshabi, amadayimoni yose yaza kundogoya, pepo zote ambazo ndayirukanye mu izina rikomeye, izina rinesha, jina la ushindi, izina ry'umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, jina la Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Wino mwami utangirane natwe, njoo Bwana uanze pamoja urangizane natwe, na umalize pamoja nasi, mu izina ry'umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, katika jina la Bwana amen na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amina. Imana yitoranirije ubwoko bubiri ku isi. Mungu alichagulia taifa mbili hapa kwa dunia. Yatoranije Abaisraeli bonyine, chagua Waisraeli wao peke. Amosi 3:1 kugeza kwa 2. Amosi sura ya 3 aya ya kwanza hadi ya 2. Udusomera gire bwangu. Msomaji aharakishe. Nta bundi bwoko bw'icyo gihe yari yaratoranije usibye Abaisraeli bonyine ku isi yose nzima. Hakuna taifa lingine alilojichagulia isipokuwa Waisraeli kwa dunia mzima. Yaravuze ati, alisema, écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël. nimwumvire ijambo Uwiteka yabavuzeho mw'Abisiraheli, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Umuryango wose navanye mu gihugu cya Egiputa, ati, je vous ai choisi vous seuls parmi toutes les familles de la terre. Amen. nimwe gusa namenye bo mu miryango yose yo mw'isi. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Nicyo gituma nzabahanira ibicumuro byanyu byose. Amen. Amen. Imana yatoranije ubwoko bumwe gusa ku isi. Mungu alichagua taifa moja tu kwa dunia. Abandi bose nta mana bagira. Wengine wote hawakuwa na Mungu. Nta n'amasezerano walifanya n'Imana. Na hawakuwa na hati na Mungu. Ariko ntabwo abatoranije kuko ari beza kurusha abandi. Lakini hakuwachagua kwa kuwa walikuwa wazuri kuliko wengine. Yari ifite impamvu. Alikuwa na sababu. Amen. Amen. Yari ifite impamvu yatumye abatoranya. Alikuwa na sababu iliacha na wachagua. Turasoma Gutegeko kwa 2. Tutasoma Kumbukumbu la Torati. Umutwe w'ikenda umurongo wa 5. Sura ya 9 na sheria yake ya 5. Gutegeko kwa 2. Kumbukumbu la Torati. Umutwe w'ikenda. Sura ya 9. Umurongo wa 5. Na mstari wa 5. Haravuga. Inasema. Tugatujana mu Kinyarwanda. Tutakuwa natembea pamoja ndani ya Kinyarwanda. Ikatoni mkomo wa 4. Acha tuanze sheria hii. Lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas à ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Uwiteka Imana yawe nimara kubirukana imbere yawe, ntuzibwire uti, gukiranuka kwanjye niko guteye Uwiteka kunzana muri iki gihugu guhindura, uko gukiranirwa kwayo mahanga ariko kwatumye Uwiteka yirukana imbere yawe. Urumva ko haya ni impamvu. Unasikia kama kulikuwa sababu yatumye itoranya gusa Israeli. Nyine acha tu anachagua Israeli. Bali kugira ngo yirukane bari abagome bari mu gihugu cya Kanani. Ilikuwa kusudi aweze kufukuza wale waasi wenye walikuwa katika nchi ya Kanani. Muzi ku gihugu cya Kanani. Unajua kama nchi ya Kanani. Iryo zina likomoka ku muhungu wane. Inatokana kwa kijana wake, mtoto wake na Lot. Uwo muhungu ule kijana yari umuzukuru wa Lot. Alikuwa mjukuu wa Lot. Uwo muhungu
ule kijana yakoze amahano. alifanya machukizo. Umungu aroti yakoze amahano. Yabonye wese aramutangaza. Avugira ibanga ibyo yabonye by'ubwambure bwa se kuliko hawezi kuweka siri ya buchi ya baba. Ajya kubivuga hirya no hino. Akaenda kuitangaza nafasi. Inkuru bakimama. Na habari enea nafasi yote. Aho se abimenyeye kwenye babake alijiuia ati ntabwo nzavuma umuhungu wanjye ngo nzavuma mwana. Akasema sitamlaani mtoto wangu, nitalaani mtoto witwa Kanani. Mwenye kuitwa Kanani. Kanana ni bizina ry'igihugu ikakuwa nchi ya alichotaje kuinuka Israeli. Na njoo yenye iliweza kugeuka Israeli. Ni wabyaye Mose yari yaho. Yenjo alizala watu. Jaba rero ngomba ko mu gihe gikwiriye ilikuwa muhimu kwa wakati unaofaa. Yirukana abo bantu bakomoka kuri Kanani. Afukuze wale watu wenye kutokana na Kanani. Kweli ibyaha byabo byari byinshi. Juu zambi zao zilikuwa nyingi. Hanyuma agiye Israeli. Kisha afanye Israeli. Biba ngombwa rero yuko ababwira ati ikakuwa lazima sasa awaambie hano ku wa gatanu hapa kushairi ya 5. Non, ce n'est plus à cause de ta justice et de ta droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Kiranuka kwawe cyangwa gutungana k'umutima wawe sibyo bitumye ujyanwa mu gihugu cyayo no kugihindura ahubwo gukiranirwa kwayo mahanga nibwo gutumye Uwiteka Imana yawe yirukana imbere yawe, kandi no kugira ngo ikomeze ijambo Uwiteka yarahiye ba sekuruza banyu Abrahamu na Isaka na Yakobo. Ça c'est donc ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou roide. Nukumenya yuko gukiranuka kwawe atari ko gutumye Uwiteka Imana yawe iguha iki gihugu cyiza ngo ugihindure ukuri ubwoko butagonda ijosi. Aho murumva yuko hano nasikia kwa ntabwo yabaye igihugu cya Kanani ko bari beza kwa walikuwa wazuri, ahubwo yagira ngo ahane bariya buriya bwoko bwa Kanani bari Kanani hawezi kuadhibu kubera ibyaha byabo byinshi. Watu wa Kanana kwa sababu dhambi zao zilikuwa nyingi. Imana yacu ishimwe cyane. Mungu wetu ashukuriwe sana. Ishimwe cyane. Ashukuriwe sana. Donc ibyo byatumye rero kusema ile iliacha mu gihe cyo kugenda bageze mu butayu, wakati wa kwenda walipofika jangwani, nabo yashatse kugira ngo nao alipenda kusudi ibagerageze awajaribu irebe kuko niba kuko bayikunda, aone kwa kweli kama wanampenda. Niba batayikunda kama hawampendi nabo nuko azabahana, nao vile vile atawaza. Niba tumvira ijambo rye na kama batakumva ijambo ry'Imana, kama walitii neno niba tayoka Imana, kama wamfuate Mungu, niba takuma mu ijambo ry'Imana, kama wadumu katika neno la Mungu, kuko Imana iba mu ijambo ryayo gusa, kwa Mungu anakaa tu katika neno nabo izabiruka nayo, nao atawafukuza huko. Turasoma mu Kutegeka kwa 8 tunasoma mbere Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa kwanza. Tugire bwango fanya haraka 8 umurongo wa mbere haravuga ngo 8 mstari wa kwanza na turageza umurongo wa 5 mpaka mstari wa 5. Yabahaye amategeko bagomba kwitondera, aliwapatia amri za ku buryo nibaramuka batayakurikije kama hawazifuatilie nabo bazahanwa, nao watasibi, kuko Imana anabikunda, kwa kuwa Mungu anapenda. Yaravuze ati alisema hivi, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Amategeko yose mbategeka uyu munsi mujye muyitondera muyumvire, kugira ngo mubeho mugwire, mujye mu gihugu Uwiteka Imana yarahiye ba sekuruza banyu ko azabaha mugihindure. Souviens-toi de tous les chemins
que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderas ou non ses commandements. kandi ujya wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40 kugira ngo igucishe bugufi ikugerageze imenye iby'umutima wawe yuko wakwitondera amategeko yayo cyangwa utayitondera. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Nuko yagucishije bugufi ikundira ko wicwa n'inzara ikugaburira manu wari utazi na basekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ari yamutunga. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Imyenda yawe ntiyagusaziyeho kandi ikirenge cyawe nticyabyimbaga muri iyo myaka uko ari 40. Reconnais à ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie un enfant. Emeza umutima wawe yuko Uwiteka Imana yawe iguhanisha ibihano nk'uko umuntu ahana umwana we. Amen. Amen. Amina. Abana b'Imana Watoto wa Mungu igihe cyose bantu nk'uko umubyeyi ahana umwana y'ibyari, kila wakati wanazibiwa kama vile baba anamwazibu mtoto wake aliyemzaa. tongere tubirebe Tuangalie tena mu Baheburayo 12 Waebrania 12 iryo jambo yaribwiye Abayisiraheli, aliwaambia Waisraeli, yongere kubibwira ubwoko bwe mw'iki gisekuru cyacu, anaambia tena mw'iri torero gishya. ili kanisa la Umukozi w'Imana Paulo nawe arabivuga, mtumishi wa Mungu Paulo naye anabisema, abivuga mu Baheburayo 12 Waebrania 12 duhere ku murongo wa 7. tuanzie shairi yake ya 7. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous châtie, et quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mwihanganira ibihano muba mugaragaje ko muri abana b'Imana, mbese ni mwana ki udahanwa na se. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tout on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Ariko niba mudahanwa nk'abandi bose, noneho muba muri ibibyarwa mutarabana nyakuri. Niba Imana itaguhanye, Kama Mungu hakuzaa, nukuvuga ko utari umwana wayo. ni kusema wewe si mwanao. Abandi bategereza kuzasigwaho iteka, Wengine wanangojea ariko abana b'Imana lakini watoto wa Mungu irabahana kugira ngo ibakosore, anawakemea na kuwazibu ili awasahihishe. niyo mpamvu Na ndio sababu tugomba kwihanganira ibihano Imana ihana. vumilia kurudiwa na Mungu. Arababwira ko bafite n'isezerano rero, abo ubwoko bw'Abayisiraheli bafite isezerano. Wale taifa la Israeli walikuwa na ahadi. Iryo riri mu Kuva 19 umurongo wa 6. Kana ndani ya Kutoka 19 shairi ya 6. 19 umurongo wa 6. 19 aya ya 6. Aho yavuye ati, Mwenye aliwaambia, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera, ayo abe ariyo magambo ubwira Abisiraheli. Amen. 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 Amen.
abo n'aba Israeli, wale ni Waisraeli, ariko bwo yari yaritoranirije bwonyine, ariko ntabwo bashoboye kubaha, lakini hawakuweza kuitii ijambo ry'Imana, neno la Mungu. Bageze mu gihugu cya Kanani, Walifika katika nchi ya Kanani, bajya mu nyungu y'Abanyakanani, wakaingia katika faida ya watu wa Kanani. Bituma Imana noneho Ikaacha sasa Mungu ibabara, anahuzunika, kandi koko irabara kwa kweli tena kahuzunika. Nta bwoko bw'Imana ku isi bundi burahanwa nk'uko Israeli yahanwa. Hakuna taifa lingine la kudunia la Mungu lenye Israeli yakutitse ku buryo bwose. Israeli ilipigwa kwa kila namna kugeza magingo ayo mpaka leo. Yongere kwa Bwite Aliwaambia tena, noneho sasa iti akasema, turebe ukuntu ko yababwiye, angalie namna gani alivyowaambia. Yarababwiye ati, aliwaambia hivi, mu Bakorinto ba mbere, waraka wa kwanza ya Wakorinto umutwe wa 10, sura yake ya 10, umutwe wa 10, sura ya 10. Ariko noneho twebwe tubwirwa, lakini sasa ni sisi ambao tunaambiwa, ni twebwe tubwirwa, sisi ndio tunaambiwa kugira ngo Abayisraeli batubere icyitegererezo, kusudi wa Israeli wakuwe mfano kwetu. Ugiye cyacu natwe cyaratangiye, wakati wetu nasi ilianza, Imana ikatugereranya igihe cyose n'Abayisraeli. Mungu kila wakati anatulinganisha na Waisraeli kugira ngo ili ibyo bakoze natwe yenyewe walitenda nasi tutazabikora, tusiyatende, hanyuma bikatubera ikibazo. Sasa vinakuwa shida kwetu. Akaba kuri Korinto wa mbere, waraka wa kwanza ya Wakorinto umutwe wa 10, sura ya 10, turahera ku murongo tuanzie shahidi wa mbere ya kwanza, aho atugira inama agereranya n'Abayisraeli. Ye anaenda kushauria kutulinganisha na Waisraeli. Avuga ati, anasema, frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Bene data, sinshaka ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari munsi y'icyagicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanyije. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Bose babatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Uko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashimye, nicyo cyatumye barimbukira mu butayu. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme nous en avons eu. Ariko ibyo byabereyeho kugira ngo bitubere akabarore, ngo tutifuza ibibi nk'uko bo babyifuje. Imana yacu ihabwa icyubahiro n'ishimwe. Mungu wetu apewe sifa na shukrani. Imana ikugiriye imbabazi, Mungu anapokurehemia, ikagukunda kuturanya mu bandi, anakupenda na kuchagua katika wengine, ni muko nawe umwana wawe utamwifuriza narimwe kujya kwivuruguta mu byaha, mu ngeso mbi z'ahari hanze. njoo vile na wewe mtoto wako hawezi kupenda aende kushifuruga ndani ya dhambi pale. Ahangaha rero hapa sasa ari kuduhereza urugero rw'Abayisraeli, anatupatia mfano ya Waisraeli, abana be yakunze yitoranirije ku isi, watoto wake aliyopenda kawachagua kudunia, hanyuma ntibamwumvire, baadaye hawakumusikiliza, bituma ibahana, ikaacha pale anawaadhibu. imaze kugera iwacu, baada ya kufika kwetu, natwe niyo mpamvu iri kutugira urwo rugero. nasi ndio sababu iko na kulinganisha. Mwumve ko hano tuvuye ari kure,
Musikie kwamba kwenye tunatoka twebwe ntabwo twari ubwoko, nasi tuangalie kama ndetse Yesu twari ubwoko ariko Yesu amaze kudupfira, na tunakuwa taifa baada ya Yesu kutufia, amaze kutumenera amaraso twese, baada ya kumwangika damu kwa ajili yetu sote. ariko mbere yuko adupfira Na mbele atufie ntabwo twari ubwoko, hatukuwa taifa, twari tumeze nk'ingurube, tulikuwa sawa nguruwe. ndetse ntabwo ashaka ko intumwa zijya kwigisha iwacu, ntabwo ashakaga ko intumwa zajya kwigisha mu banyamahanga. hakuwa napenda wa mitume wakuja kufundisha wa mataifa. Turabibona muri Matayo 10, tutabiona ndani ya Matayo aho yohereza intumwa mu nzu gushaka intama z'abana ba Israeli bazimye gusa. Wenye anatumana wa mitume kwenda tafuta kondoo za Waisraeli waliopotea tu. Matayo 10, Matayo 10 tuhera ku murongo wa 5. Tutaanzia shairi aho yoherezaga intumwa gusa gushaka abana b'intama bazimye ba Israeli mu muryango mu nzu ya Israeli gusa yonyine. Wenye alitumana wa mitume wake kwenda tafuta watoto wa nyumba ya Israeli ababuza kujya mu mahanga, akiwakataza kwenda mu mataifa. Aravuga ati, akasema, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. 12 Yesu arabatuma abategeka ati, nimuzajye mu bapagani cyangwa mu midugudu y'Abasamariya. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ahubwo mujye mu ntama zazimiye zo mu muryango wa Isiraheli. Muri kumva yuko unasikia kwamba mbere yuko dupfira, kabla ya kufia, ntabwo twari dufite na hatukuwa uburenganzira natwe bwo kwigishwa ijambo ry'Imana na daraja nasi ya kufundishwa neno la Mungu. Byabaye ngombwa yuko ilikuwa kusudi adupfira ku musaraba, atufie ku msalaba, kugira ngo dusore natwe kubona gakiza, ili tuweze nasi kupata wokovu binyure mu maraso ya Yesu Kristo, kupitia katika damu ya Yesu. Imana yacu. Mungu atatusifa. Ko amaraso atamenetse, kama damu haimwagike, nta n'imbabazi zaba zihari, na hakuna huruma yenye turabisanga mu Baheburayo 9 ndani ya Waebrania 9 umurongo wa 22 na 22. Et presque tous, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Murumva ko sisi ni impano idasanzwe, ni karama sio kwa ya kawaida, ni urukundo rudasanzwe Yesu Kristo yadukunze. Sinzi ukuntu twamushima, hatuwezi pata kisi ya kumshukuru. Twavuye kure cyane, maana tulitoka mbali sana, twavuye mu mibabaro, mu rupfu, mu maraso ya Yesu Kristo, tulitoka ndani ya mauti. Niyo mpamvu mwene data mushiki wanjye uri hose ku isi yose, ndio sababu ndugu na dada kwenye igihe cyose tuzirikana urupfu rwa Yesu Kristo kubera wowe nanjye, kila wakati uwe nakumbuka kifo cha Kristo, amaraso yamenetse kubera wowe nanjye, ukumbuke damu iliyomwagika kwa ajili yako. Nta yagiraga na kimwe, hakukuwa na hatia hata moja. Yagukunze kurusha n'abamarayika, alikupenda hata kuliko wamalaika. Abamarayika bakoze rebellion mu ijuru, wamalaika walifanya uasi mbinguni, ibazungunya ku isi, akawatupa dunia. Ntabwo Imana igeze kubashaka, Mungu akuja kuwatafuta, ariko Adamu na Eva bakoze icyaha, kubashaka, alikuja kuwatafuta. Bumvise imirindi ye barirukanga, wakasikia miguu yake wakakimbia, bajya kwihisha, wakaenda kujificha. Bari baragize kwikorera utubabi two guhisha ubwambure bwabo, walishifanyia machanyiko ya kuficha uchi yao. Aramwamagara, Adamu uri hehe? Akamwita Adamu, Adamu uko wapi? Ati nakumvise nihisha. Akasema nimekusikia. Byatewe n'iki? Ilitokana na nini? Ntabwo ari kurya kiti nakubujije, au kukula ile tunda lile kukataza. Sinirwa bisubiramo iyo nkuru yize, ndani ile habari mnaijua. Bari barangije kwikorera utubabi two guhisha ubwambure bwabo, walikuwa wamekwisha kushifanyia machanyiko ya kuficha uchi wao. Tula tubabi dushushanya imamadini, ile majani inamaanisha madhehebu. Dini ni couverture, ni kwigirizo, ni kifuniko.
nitira twashyizeho ile majani yenyewe walikuwa wameweka, izuba likubitaho gukuma kukanya yenye jua inapiga pale pale vinakauka. byabaye ngombwa ko Imana ibambika. Ilikuwa muhimu Mungu awavike. Niyo maraso ya mbere yamenetse ubwa mbere, Ile njoo damu ya kwanza ilimwangika, ibaga intama ibambika uruhu rwayo, akachinja kondoo akawafika. byari igishushanyo kigaragaza ukuntu Yesu nawe azaba umwana w'intama kubera twebwe. Ilikuwa alama ya kumaanisha kwamba Yesu naye atakuwa mwana wa Imana yacu kondoo. hapo ikiwa nishimwe. Mungu wetu apewe sifa na shukrani. Imana yacu hapo ikiwa nishimwe. Bwana wetu apewe sifa na shukrani. Ntabwo ikora icyo kintu abamarayika bamutumye. Hakuweza kufanyia ile jambo wa malaika waliomkosea. Ntabwo yigeze yita Abaisraeli abana bayo, Na hakuwahi kuita Waisraeli watoto wake. yabitaga abagaragu bayo, Alikuwa na waita watumishi wake. les serviteurs, Watumishi. les serviteurs et servantes, Watumishi na abaja n'abajakazi. watumishi na wajakazi. Ariko twebwe Lakini sisi itorero ry'ikiragano gishya, kanisa la Agano Jipya, itorero ry'amahanga, kanisa la mataifa, yatugize abahungu n'abakobwa bayo. alitufanya wana na binti. Izina ryayo rihabwe icyubahiro n'ishimwe. Jina lake lipewe sifa na shukrani. Twebwe turi abahungu n'abakobwa b'Imana. Sisi tuko wana na binti wa Mungu. Abaisraeli n'abaja n'abajakazi bayo. Waisraeli ni watumishi na wajakazi Muve wake. iryo tandukanirizo. Msikie ile tofauti. Imana yacu tuyishime igihe cyose. Mungu wetu tumshukuru kila mara. Umwami wacu Yesu Kristo tumushime igihe cyose, Bwana wetu Yesu Kristo tumshukuru kila wakati, ko arabikwiye. kwa maana anastahili. Imana dufashe, Mungu atusaidie, hereza imbaraga abahungu n'abakobwa bayo patie nguvu wana na binti, kunamba ku ijambo ryayo, kudumu ku neno lake, kuko Imana iba mu ijambo kwa ryayo. maana Mungu anakaa katika neno lake. Ntabwo Imana iba mu nsobanuro z'abantu. Mungu akae katika matafsiri ya watu. Haleluya. Amina. Itorero ry'Imana ni rimwe gusa ku isi, Kanisa la Mungu ni moja tu, yubatse ku rufatiro rw'Imana abahanuzi. linajengwa kwenye msingi ya Yesu Kristo wenyine akaba ibuye rikomeza ifuruka. Yesu Kristo yebeka na kuachiwe kula pembeni. Ukuri gusa kuvugirwamo, Ni kweli tu yenye kusemeka pale, ariko amadini siko bimeze. lakini madhehebu haiko vile. Ni ikitwikirizo, Ni kifuniko. bafata iby'Imana Wanachukua mambo bagafata n'ibyabo na mambo yao bakabica, wanavichanga, bakajya kwiga teolojiya. wanaenda kujifunza teolojia. Wari kwiga Imana. Sasa wako na Teolojiya ntabwo yigisha Imana, teolojia, haifundishi nta n'uwiga Imana. na hawaijifunza. Imana irihishura ikwishyura bayo. Mungu anajifunua kwa walio. Teolojiya ni ibitekerezo by'abantu byerekeza ibyima ku by'Imana, Ni mawazo ya watu kuelekea kwa mambo ya Mungu. ariko itorero rya Kristo ryubatse gusa ku magambo y'Imana, ku ijambo ry'Imana gusa. Lakini kanisa la Yesu Kristo linajengwa tu kwa maneno ya Ni Mungu, intekerezo z'Imana ku bantu. mawazo ya Mungu kwa wanadamu. Naho amadini, Ila madhehebu ce sont des communautés religieuses, na mashirahamwe ni amashyirahamwe ya kidini ya kimana maunganisho ya kizehebu agenda ibyo bakajya kwiga amahame bagomba kugenderaho. wanaenda kujifundisha makanuni za kutembelea hapo. Niyo mpamvu nta dini rifite kwizera bihwanye n'irindi dini. Na ndio maana hakuna zehebu lenye iko na imani moja na zehebu Buri nyingine. dini ryose rifite kwizera kwayo, Kila dini iko na imani yake, kandi bose bize teolojiya. na japokuwa wote wanasema walijifunza teolojia, Ariko twebwe, lakini sisi, Yesu yaravuze ati, Yesu alisema, data ushimwe, Baba ushukuriwe, kuko ibi bintu wabihishe abahanga n'abanyabwenge, kwa maana hayo yote uliyaficha wajuzi bihishurira abana batoya. ukawafunulia watoto wachanga. Abo bana batoya Wale watoto wachanga batazi no kwandika, batize na teolojiya, wenyewe wajua kuandika na wakujifunza uyu teolojia. munsi wa none mu itorero ryayo Katika kanisa lake nibo bana b'Imana, wale njoo watoto wa Mungu, bagendera mu ijambo ry'Imana gusa. wenyewe wanatembelea katika neno la Mungu. Iryo torero ryayo Imana yaritangije umunsi wa Pentecote. Ile kanisa lake Mungu alianza siku ya Pentecoste. Ainapo natwe abanyamahanga twageze amahirwe yo kuba abana b'Imana. Vile vile nasi watu wa mataifa tulipata bahati ya kuwa watoto wa Mungu. Ijambo ry'Imana ritangira Yerusalemu, Neno la Mungu likaanzia Yerusalemu kugera hirya no hino. mpaka ngambo na Agakiza kavuye Yerusalemu, wokovu ilitoka Yerusalemu, kavuye Isiraheli. ilitoka Nta Israeli. handi Hakuna fasi. amategeko yavuye ku musozi wa Sinayi, Amri ilitoka kumlima ariko Sinai, ijambo ry'Imana ni ku musozi wa Siyoni. lakini neno la Mungu ni kumlima Sayuni. Ubwo nibwo tugiye gusoma noneho ibyakozwe n'umwa rimwe Pale ndio tunataka kusoma Matendo ya Mitume sura ya 1.
noneho tuone namna gani natwe abanyamahanga hasi watu wa mataifa bize ayo mahirwe. tulipata ile heri. Reka duhere ku murongo wa 4. Tutaanzia sheria 4. Yesu yamaze kuzuka, Yesu kisha kufufuka arababwira ati, akawaambia agiye mbere yuko yizamukira asubira mu ijuru, kabla ya kupanda kwenda mbinguni. murongo wa 4. Comme il se trouvait avec eux, il est recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu ati, ahubwo murindire ibyo Data yasezeranije, ibyo nababwiye. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ko Yohana batirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa Umwuka Wera. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese Mwami, iki nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Isiraheli? Il lui répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Arabasubiza ati, si ibyanjye kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe Data yagennye n'ubutware bwe wenyine. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Icyakora muzaba imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumamya i Yerusalemu n'i Yuda yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Amaze kuvuga atyo azamurwa bakimureba ibicu biramubakingiriza. Imana yacu ihabukironyije. Mungu wetu apewe sifa. Ahangaha rero mbere yari yarababujije kugira ngo bajye kwigisha abanyamahanga, waende kufundisha wa mataifa, kuko yaratera tumendera amaraso. kwa kuwa alikuwa baada kutumwangia damu. Amaze kutumendera amaraso, baada ya kutumwangia damu, twese atugize abera, sote ametufanya watakatifu. Haleluya. Amen. Hariho abantu bakibwira yuko icyaha kigungu kikiriho, huko wenyewe wanajiambia ya kwamba dhambi, ariko twebwe tuzi yuko amaraso ya Yesu Kristo, lakini sisi tunajua kwamba damu ya Yesu Kristo yafanye icyaha kimomo, iliondoa dhambi ya asili. Na mwana n'umwe ukivukana icyaha kimomo. Hakuna mtoto hata mmoja mwenye ngani nazaliwa na dhambi ya asili. Hariho bitwaza ngo tuzababatiriza ngo mu kwizera kw'abavyeyi babo, kuko wenyewe wanajiambia tutawabatizia ndani ya imani ya wababa, kuko bazi ko aramutse apfuye ari uruhinja yajya mu butazi, kwa maana wanafikiria kwamba akikufa akiwa mtoto mchanga ataenda jehanamu. Imana idufashe cyane, Mungu atusaidie sana. Abo bantu bize za teolojia, wale watu wenyewe walijifunza teolojia, ntabwo baza agaciro k'amaraso ya Yesu Kristo, hawajua hata fahamu, hawajue hata babatiza iminja, wanabatiza watoto wachanga kugira ngo babafate mpiri, ili wawashike mateka, bababuze inzira igana mu ijuru, wawakataze njia ya kwenda mbinguni. Yesu amaze kuzuka, Yesu baada ya kufufuka kwake, mbere yuko asubira mu ijuru, kabla ya kurudi mbinguni, yaravuze ati, alisema, uzizera akabatizwa azakizwa, akayeamini na kubatizwa ataokolewa, utazizera azakizwa kwiteka, asiyeamini atahukumiwa. None urabatiza uruhinja rwizeye, sasa unabatiza mtoto mchanga anaamini. Yesu urabatiza uruhinja rufite icyaha rwakoze niki? Tiza mtoto mchanga dhambi gani aliyoifanya? Ubu nta mwana ushobora kuzira icyaha cy'ababyeyi be. Leo hakuna mtoto mwenye anaweza asibiwa dhambi ya baba zake, nta n'umubyeyi wazira icyaha cy'abana be, na hakuna mzazi mwenye anaweza asibiwa dhambi ya mtoto. Kuva Yesu Kristo yadupfira, tangu Yesu Kristo alipotufia, agakiza n'umuntu ku giti cye, okovu ni ya mtu binafsi. Imana yakutuonyesha. Mungu atapesifa na shukrani. Ntabwo turi kurebya abo hanze, hatuangalie mambo ya watu, reka turivugire iby'iwacu. Acha tuseme tu mambo ya kwetu, kububatse kufatira umunwa n'abantu, kwa watu wenye kujengwa juu ya msingi ya mitume na manabii. Tugomba rero, tunapashwa sasa
kurebera kuba tubanjije Israeli, kuangalia kwa waliotutangulia wa Israeli, kugira ngo natwe ili nasi tutazagwa muri wa mutego, tusianguke ndani ya ile mtego. Ibyakozwe n'intumwa, Matendo ya Mitume. Mungu anadutoranije. Isikie nasi bila Mbere yatoranije Abaisraeli, mbele alichagua Waisraeli, ariko mu gihe cyacu lakini wakati wetu Abaisraeli ntabwo bamenye Yesu. Waisraeli hawakumfahamu Yesu, nubwo bari bafite Torah, ingawa walikuwa na Torati, igitabo cy'amategeko, kitabu cy'ubuhanuzi, kitabu cha unabii, igitabo cyari kirimo ubuhanuzi kuvuga kwa Yesu, kitabu yenye naeleza kuzaliwa kwa Yesu, n'izina rye bararivuga na jina lake wakalitaja, ariko ntabwo bigeze bamumenya, lakini hawakuwahi kumjua, kuko bari bazi yuko Yesu, kwa maana walijua kwamba Yesu ariwe Masiya, yeye ndio Masiya, nawe Yehova, na yeye ndio Yehova. naza ntabwo bazamenya aho azaturuka, akija hawatafahamu kwenye atatokea, ariko bagiye kubona Yesu araje, lakini walipoona wakaona Yesu avuye mu muryango bazi, anatoka katika jamaa umuryango w'umubaji, jamaa ya mtu mseremala, baravuga bati ngo ari kwita umwana w'Imana kandi ari umwana wa Yosefu na Bikira Mariya, wakasema huyu anachita mtoto wa Mungu na japokuwa ni mtoto wa Maria na Yusufu. mwene data mushiki wanyu, Ndugu na wewe dada, aho uri hose, mahali pote ulipo, basomaga mu mategeko, bari bafite Torah, walikuwa na kitabu cha Torah, bari bafite mizingo, walikuwa na Torah ivuga ku kuvuka kwa Yesu Kristo, yenye nasema kuhusu ivuga kuza kwa Masiya, yenye nasema kuzaliwa kwa Mesiya, kuzaza gucungurwa abayo ubwoko bwayo, mwenye atakuja kukomboa watu wake. yaraje ntibamumenya, alikuja hawakumfahamu. bene data bashiki banyu, Wandugu nanyi dada, namwe bana b'Imana muri hirya no hino mu madini atandukanye, nanyi watoto wa Mungu wenye kupatikana ndani ya madhehebu ngambo na ngambo, mumenye ko n'uyu munsi mujue hata leo niko bimeze. njo vile viko. Yesu icyo gihe yari mu mubiri, Yesu ile wakati alikuwa mumwili, yaragaragaraga bakamubona, alikuwa anaonekana, yavutse nk'umuntu wari wese, alizaliwa kama mtu awaye, umwana wari wese, kama vile mtoto awaye, akura nk'abana bose, akazaliwa kama watoto wote. Haleluya, Amen. baramureba ntibamumenya, Wakamwangalia lakini hawakumfahamu. Yesu ni ijambo, Yesu ni neno, uko batamumenye kisi hawakumjua, ni nako uyu munsi wa none njo vile leo mu byakimuka batari kumenya mu ijambo rye. mambo ya kiroho hawamjue neno lake. Iri jambo Ili neno niwe Yesu Kristo, ili neno njo Yesu. mbere na mbere hahoze ujambo, Mwanzo kulikuwa neno, kandi ujambo yarima, na neno alikuwa Mungu, yaje mube, alikuwa ndani ya wale ariko wake, abe ntibamumenya. lakini wake hawakumjua. Imana ashimwe cyane. Mungu atashukuriwe sana. Kumenya Imana Kujua Mungu ni ubuntu bwayo, ni neema yake, ntabwo ari imbaraga zawe, haiko juu ya nguvu zako. nuko Imana yonyine ahubwo yakumenye kuva kera, Ni juu Mungu alikujua tangu awali, ikakwishura. akajifunua kwako. Abayisiraheli ntabwo bamumenye, Waisraeli hawakumfahamu, usibye ziriya ntumwa zonyine gusa yitoranyirije, isipokuwa wale wa mitume tu aliyochagulia n'abandi bakeya. na wengine wachache. Umunsi wa Pentekote bari 120. Siku ya Pentekoste walikuwa Ibaze itorero ryariye ya migati, ukuntu bari 5,000 udashizemo abagore n'abana. Watu wenyewe walikula ile mikate wakiwa 5,000, usiweke watoto na wanawake. Ariko umunsi wa Pentekote, Lakini siku ya Pentekoste abantu bari baramwizeye gusa, bari 120. wenyewe walikuwa walimwamini, walikuwa tu chumba cyo hejuru 120 gusa. 112. Wao ndio walikuwa katika chumba Uyu munsi niko bimeze. hata leo ndio vile. Abahamagawe ni benshi, Walioitwa ni wengi, ariko abatoranijwe ni bake. lakini wateule ni wachache. Ibyakozwe n'umwa Matendo ya Mitume 15. Turasoma ku murongo wa 13 tutasoma sheria na 14. 13 na 14. Lorsqu'ils cessaient de parler, Jacques prit la parole et dit: Oh mes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour se choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. arangije kuvuga Yakobo aravuga ati, bagabo bene data munyumve, Simoni yabatekerereje uko Imana yatangiye kugenderera abanyamahanga kubatoranyamo ubwoko bwo kubaha izina ryayo. Murumva ko bene data bashiki banjye, Mnasikia kwamba ndugu na dada zangu, kuba mu itorero rya Kristo
kuwa ndani ya kanisa la Kristo. itorero rimwe gusa universel kwisi yose, Kanisa moja tu kwa dunia mzima. mwiri itorero ry'ikiragano gishya, Ndani ya kanisa la Agano Jipya, mu gihe cyacu cy'abanyamahanga, wakati yetu ya wa mataifa, Imana yonyine niyo yaguhamagaye. Mungu yeye pekee ndiye alikuita. Ngo yaraganije amaso hirya no hino, Aliangalia ngambo na ngambo, itoranya abazajya bitwa abazitirwa izina ryayo. akachagua wenyewe wataitiwa jina lake. Izina ry'Imana ni Yesu Kristo. Jina la Mungu ni Yesu Kristo. Nta rindi zina afite. Hakuna jina lingine lenye iko nalo. Mu kiragano cya kera yitwaga Yehova, Katika Agano la Kale aliitwa Jehova. mu kiragano gishya ni Yesu Kristo. Mu Agano Jipya anaitwa Yesu Kristo. Yesu niwe Yehova. Yejo Yehova. Yehova w'icyo wa kera, Jehova wa zamani. niwe Yesu wacu wa none. Yejo Yesu wetu leo. Imana yacu ishimwe cyane. Mungu wetu asifiwe. Nta mana eshatu zibaho, Hakuna wa Mungu watatu nta bapersona batatu mu Mana imwe babaho. Hakuna wa persona watatu. Imana nimwe yakoze gusa imirimo itatu. Mungu mmoja ndiye alifanya kazi tatu. Imana irema, Mungu Imana Data mwisho, akiwa Baba Mungu mbinguni, kugira ngo iducungure ili Yesu Kristo. akomboe Yesu akawa Yesu Mu itorero ryayo ndani ya kanisa lake ni Roho Mtakatifu. Imana n'umwuka, Mungu ni Roho, iboneka nifatika, haonekani hapa, ariko kugira ngo iducungure lakini kusudi tukomboe yambaye mwili. alivaa mwili. Turasoma Tutasoma Yesaya 9 umurongo wa 5. Yesaya 9:5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Amen. Père éternel, prince de la paix. Amen. Umwana yatuvukiye, twahawe umwana w'umuhungu, tutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data twese uhoraho, umwami w'amahoro. Imana yacu ishimwe cyane. Mungu atashukuriwe sana. Isaya 35 ije yambaye ije kuducungura sasa ubwayo. Isaya 35 anavaa mwili, anakuja kutukomboa yeye pekee. 35 35. reka duhere ku murongo wa 4. Tuanzie shairi yake ya. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Amen. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amina. Gira abafite imitima itinya muti, mukomere ntimutinye, dore Imana yanyu izazana guhora, ariko kwitura kw'Imana izaza ibakize. Amen. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Icyo gihe impumyi zizahumurwa n'ibipfamatwi bizaziburwa. Alors, le boiteux sautera comme un cerf, et la langue des muets éclatera de joie, car les eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Icyo gihe ikirema kizasimbuka nk'imara, ururimi rw'ikiragi ruzaririmba, kuko amazi azadudubiriza mu butayu, imigezi igatembera mu kidaturwa. Baratubwiye ngo Imana izaza ubwayo. Wanatuambia Mungu yeye pekee atakuja. Izaza kudukiza. Atakuja kutuokoa. Ninde muntu w'isi wigeze kuza ibi bintu bigakorwa usibye Yesu Kristo? Nani mtu mwenye aliwahi kuja kudunia mambo haya yakafanyika isipokuwa Yesu? Imana yatushimwe cyane. Mungu atashukuriwe sana. Yesu yaravuze ati, Yesu alisema, ntabwo ushobora kumenya Data hakuna mwenye anaweza kujua Baba usibye Umwana. ila Mwana. Nta n'uwamenya Umwana Na hakuna aweze kumfahamu usibye Data isipokuwa Baba. cyangwa Imana Yesu. Na ule Mwana amemfunulia. Imana yatushimwe cyane. Mungu atashukuriwe sana. Kubona yaratwishyuye kugeza kwa kageni. Waona alishukunua kwetu mpaka kiasi hiki. Kuko nibanga rikomeye cyane. Kwa ni siri kubwa sana. Nibanga rikomeye cyane. Ni kusiri kubwa sana. Yigishaga mu migani. Alifundisha ndani ya noneho abanyeshuri be abigishwa be baramubaza bati, wanafunzi wake wakamuuliza. Turareba muri Matayo ngira ngo ni 10. Tutaangalia ndani ya Mathayo nafikiri ni 10. 13 mungu wa 10. Sura ya 13 aya ya 10. Mungu wa 10. Aya ya 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi les parlais-tu en parabole? Abigishwa baramwegera baramubaza bati, niki gituma ubigishiriza mu migani? Jésus lui répondit,
Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Amen. arabasubiza ati mwebwe mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru ariko bo ntibabihawe. Amina. Imana yacu ishimwe cyane. Mungu anashukuriwe sana. Nawe rero Na wewe sasa ntukajya wirata usikuwe na n'ibyo wahawe. kwa ajili ya mambo Nibwirate ko nange nibyo nahawe. usijivune kwa maana nami Ikintu nilipewa. wahawe ku buntu Kenye ulipewa kwa bure ntukakirata. usijivune nacho. Imana yacu ishimwe cyane. Mungu atashukuriwe sana. Reka turebe Acha uko tuangalie byabagendekeye namna Abayisiraheli. gani ifanyika kwa natwe icyo Imana itugira mu iminota mike isigaye nasi kenye Mungu anatuambia kwa mu dakika Bakorinto ba chache. mbere mu Baroma 11 Warumi 11. Abaroma 11 Warumi 11 umurongo wa 11. aya ya 11. Je dis donc ubwo ni bireba Abayisiraheli. Ese kibanye Abayisiraheli koko yarabanze negatifu ntabwo yabanze. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fissent exciter à la jalousie. Verset 11. Verset 11. Romains 11, verset 11. nuko ndabaza nti basitariye kugwa rwose ntibikabeho, ahubwo kugwa kwabo kwatumye agakiza kagera ku banyamahanga kugira ngo bitere Abisiraheli ishyari. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? ariko ubwo kugwa kwabo kwabereye abari mu isi ubutunzi, kandi gutuba kwabo kukabera abanyamahanga ubutunzi, nkazwe kugwira kwabo. Je vous le dis à vous païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin qu'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. ariko ndababwira mwebwe abanyamahanga yuko nubahiriza umurimo wanjye kuko ndi intumwa mu banyamahanga, kugira ngo ahari neze ishyari bene wacu mbone uko nkiza bamwe muri bo. Dusimbuke turi ku murongo wa 17. Turuke sheria 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine de la graisse de l'olivier, ariko niba amashami amwe yarahanyuwe nawe uri umunzenzi wo ku gasozi, ukaba waratewe nk'ingurukira hagati y'amashami, ugasangira nayo amakakama y'igitsinsi cya elayo, ne te glorifie pas au dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. ntukirarire ngo ugaye ayo mashami. Niba wirarira uyagaya, wibuke yuko atari igishyitsi kimeze kuri wowe, ahubwo ni wowe umeze ku gishyitsi. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. ahari wavuga uti amashami yahanyuwe kugira ngo nterweho. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. niko ko kutizera niko ko yahanyuje, none nawe kwizera niko kuguteyeho, ntukibone ahubwo utinye. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. uko ubw'Imana itababariye amashami ya kavukire, nawe ntizakubabarira. Dusimbuke Turuke tujye kuri 25. kwenye 25. Je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée.
bene data, kugira ngo mutabona uko mwirarira, ndashaka kumenya ndashaka ko mumenya iby'iri banga. Abisirayeli bamwe banangiwe imitima, ariko si bose. Banangiwe imitima, ariko si bose. Kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse. Kugezwa abanyamahanga bose bari inama ya nyuma izinjira mu itorero, ndipo Yesu Kristo atatujyana. Wa mataifa wataingia mu kanisa, pale ndio Yesu Kristo atakuja kutuzu. Uko ryasezerano ryarutse muri Yohana 14. Ile ahadi yenyewe inaandikwa ndani ya Yohana 14. Yesu yamwatije kubategurira hali ndakiza za kubajyane. Kwenye Yesu anasema naenda kuandalia mahali, baadaye nitakuja kuwachukua. Inama ya nyuma ni Israeli. Kondoo wa mwisho akiingia, ndipo iryo sezerano lizaso. Pale ndio ile ahadi tatimia. Reka tuwe turagiriza. Ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais à ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Uburyo bw'ubutumwa bwiza babaye abanzi b'Imana ku bwanyu, ariko ku byo gutoranywa n'Imana bayifiteho igikundiro ku bwa basekuruza. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Kuko impano z'Imana no guhamagara kwayo bitavuguruzwa. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde. Nkuko mwebwe mwagomeraga Imana kera, ariko none mukaba mubabariwe ku bw'ubugome bwabo. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde, vous qui avez été faites, ils obtiennent aussi miséricorde. Niko nabo bagomye ubu, kugira ngo imbabazi mwagiriwe zibaheshe nabo kubabarirwa. Ubundi twebwe abanyamahanga, kawaida sisi watu twebwe twatumye Imana ibiza mu gihugu cya Kanani. Sisi ndio tuliacha Mungu anawaingiza katika nchi yao. Ariko kubera ko batumviye Imana, bumvira amategeko yayo, lakini kwa kuwa hawakutii Mungu, wasikie amri zake, Imana yarabahanye natwe tubyungukiramo. Mungu aliwazibu. Twebwe tutari dufite Imana twabyungukiyemo. Sisi wenyewe hawakuwa na Mungu, tulibaidikia ndani. Ahangaha rero, hapa sasa ntabwo yabibagiwe, hakuwasahau, ahubwo twebwe tugize amahirwe yo kuba umuganura. Ila sisi tunakuwa na heri ya kuwa malimbuko. Inama ya nyuma n'inzira, kondoo wa mwisho akiingia, izasubira Israeli. Tumaze kuzamurwa, atawarudilia Waisraeli baada ya yetu kunyakuliwa. Bigishwe nabo iminsi 3, nao miaka 3 n'igice, miaka 3.5. Bazigishwa n'abahanuzi babiri, watafundishwa na manabii. Mmoja afite umwuka wa Eliya, undi afite umwuka wa Musa. Mmoja atakuwa na roho wa Eliya, mwingine na roho wa Musa. Miaka 3 n'igice nirangira, miaka 3.5 kiisha, ubwo tuzaba twibereye mu bukwe, sisi tutakuwa katika harusi, turi kurya, ndani ya karamu, tukila na kunywa. Hanyuma indi miaka 3 n'igice, ya miaka 3.5 ingine, bizaba ngombwa ko babahanuzi bicwa, itakuwa lazima wale manabii wauawe. Ndetse noneho ya ntambara ya Armageddon ibiratangiye. Sasa na ile vita ya Armageddon ya 144 nabyo byicwe, ile Isaka 44,000 nao izakomeza igeze no mu itoro ry'amahanga kubasigaye, itaendelea mpaka kanisa la mataifa kwa wale walio. Miaka 3 n'igice nirangira, miaka 3.5 kiisha, kuzaba imyaka 7 yose, itakuwa yote ni miaka 7. Yesu azamanukana natwe, Yesu atashuka pamoja nasi, na babandi bishwe na bose bazuke, na wale wote waliouawa wafufuke, twimane na Yesu Kristo ingoma y'imyaka 1000. tumiliki na kutawala pamoja na Yesu Kristo miaka 1000. Bakundwa, wapendwa, mwiki gihe wakati huu turimo, ambao tunaishi, iki gihe turimo, wakati ambao tunaishi, inama mukozi w'Imana cyanuka aravuga ati, kwa shauri hii mtumishi wa Mungu mwenye haki anasema, mwibarua ya muzunguruko ya gatandatu, barua ya mzunguruko ku murongo wa 7, ku page ya 7, kwenye ukurasa wake wa 7, nko ku gika cya 3, kama vile mstari wa aravuga ati, anasema, que chacun s'éprouve lui-même
ainsi que l'église irebe yimenye kila mtu ajiangalie, arebe neza yisuzume, ajichunguze, ainsi que l'église dans laquelle il se trouve n'itorero na kanisa lenyewe anapatikana ndani, à la lumière de la parole de Dieu. Mungu ujambo ry'Imana. Imana yashimwe. Mungu atashukuru sana. Utakwita hano hatari ijambo ry'Imana ry'ukuri, mwenye hawezi ikala kwenye neno la Mungu la kweli. hanyuma wibwire yuko Yesu naza kutwara itorero umugeni, ajiambie kama Yesu Kristo akija kuchukua bibi harusi, nawe azakuja, ya kwamba nawe atakuja kukuchukua. Niyo mpamvu tuhaka. Ndio maana tuko hapa. Tous ceux qui pensent retenir le peuple de Dieu, abibwira ko bazafatirana ubwoko bw'Imana, wanajua kwamba watashikilia concernant ce que le Seigneur a dit et a fait, bijyanye n'umwami yavuze n'ibyo yakoze, viennent trop tard, igihe cyabo cyararangiye, wakati yao inatangilisha. Il y a longtemps que les manœuvres de dissuasion et les tactiques ont été percées à jour. Hasize igihe kirekire, kunaisha wakati mrefu, ibikorwa by'amacakubiri byo kugabanya abana b'Imana, ya ubaguzi, ya kutenganisha watu, bimaze gushyirwa hanze n'ijambo ry'Imana, kwa nje na neno la Mungu. Nous ne suivons pas un homme, ntabwo dukurikiye umuntu, mais le Seigneur seul, ahubwo umwami wenyine, dont la parole est une lampe à nos pieds. Ijambo rye libwirizwa, ijambo rye nitabaza y'ibirenge byacu, et une lumière sur notre sentier, kandi n'urumuri ku nzira yacu aho tunyura. Frère Branham disait, yaravuze ati, quand un homme abandonne la parole de Dieu, alors abandonnez cet homme, nawe uveho, nawe umtoke hapo. Umuntu nava ku ijambo ry'Imana, utakitoka ku neno la Mungu, uwo ari we wese, ntabwo dukurikiye umuntu, atufate ntabwo twumva umuntu, na tusikie mtu, dukurikiye Imana yonyine, tunafuata Mungu yeye, ijambo ry'Imana yonyine, neno la Mungu, Yesu Kristo tunafuata Yesu Kristo aliyesulubiwa kwa ajili yetu. Frère Branham disait, quand un homme abandonne la parole de Dieu, alors abandonnez cet homme, car Dieu l'a abandonné. wachache tu wenyewe hawakuachwa na Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mungu wetu apewe sifa. Kandi tushimire cyane. Tumshukuru sana kuko yadukunze ku buryo bw'umwihariko. Kwa maana alitupenda mwali ya kipekee. Turasenga Imana. Tutaomba. Mwami wacu kandi mucunguzi wacu Yesu Kristo. Bwana wetu tena mkombozi wetu Yesu Kristo. Ijambo ryawe neno lako liratwubatse. Linatujenga. Ijambo ryawe liraduhumurije. Neno lako limetufariji. Ijambo ryawe lirakomeye. Neno lako ni kubwa. Dusoboze kulishyira mu bikorwa. Tuwezeshe kuliweka katika matendo. Uiteka Mana ishobora byose. Bwana Mungu mwenyezi. Tuzi ko watangije umurimo mwiza muri twebwe. Tunajua kwamba ulianzisha kazi ai nawe uzawurangiza. Na wewe ndio utaimaliza. Ndagusabye mu Mana yacu. Ninakuomba Mungu wetu. Muri iki gihe gikomeye katika wakati huu. Wewe warakirebye. Wewe uliangalia. Usanga uramutse utakabaniza iminsi. Na kama upunguze siku. Ndetse n'intore zashobora hata na wateule wanaweza. Na n'ubu washobora no kwinjira. Na hakuna hata mmoja mwenye anaweza kuingia. Ariko watangije umurimo mwiza muri twebwe. Lakini wewe ulianza kazi. Wagabanize n'iminsi. Na ulipunguza siku. Kubera intore zawe. Kwa ajili ya wateule. Waturanije mu Israeli. Uliochagua kwa Waisraeli. Utanyura mu mutoro ry'amahanga. Na katika kanisa la mataifa. Tuhereza kwizera ubutumwa bwiza. Tupatia kuamini habari. Tuhereze kubigenderamo. Tupatia kuyitembelea. Tuve nyuma y'abantu. Toke ndani ya wanadamu. Kuna bafite bazadushyiramo. Kwa maana hawana nafasi ya kutoweka. Abagiye mu bice ubagarure. Wenyewe waliingia katika magawanyiko kwa inama ya nyuma nayo yinjire mu mwili wa Kristo. Na kondoo wa mwisho aingie katika mwili wa Kristo. Ijuru libone kukurekura. Mbingu liweze kukuachilia. Kugira ngo dushobore Mwami. Ili utuweze Bwana. Kuza gusanganira mu bice. Tukulaki mawingu. Kubana nawe Israeli. Kuishi pamoja nawe. Hereza itorero rya kisi yose umugisha. Bariki kanisa lako duniani pote. Hereza abana bawe bose, abahungu n'abakobwa bose umugisha. Bariki wana na binti wako wote. Hereza abakozi bawe kisi yose banyuza mu by'ukuri umugisha. Bariki kwa neno lako watumishi wako wote kudunia mzima. Hereza umugisha itorero rya Gisenyi. Bariki kanisa la Gisenyi. Hereza umugisha abakozi baryo. Bariki watumishi wake. Uiteka amashobora byose. Bwana Mungu mwenyezi. Tuzi yuko gusaba kwacu. Tunajua kwamba ni kwetu. Kandi waravuze ngo na ulisema turi mu cyo gusaba kuri no mu
mwuka, wakati tuko ndani ya kuongea katika roho na kweli, tupatie neno la kweli, dushoboze no kulishyira mu bikorwa, tuwezeshe kuliweka katika matendo, tweze udutunganye, ututakase, tusafishe, uzatwishyire tudafite ikizinga n'ibindi, utuchukue na bila kuwa na lawama na mkunjo, turinde ikibi cyose, utulinde na kila kibaya, turinde cyane gisa nacyo na kinachofanana nacho. Mwami Mungu, tuzikuko twizeraga waduhaye Mwuka Wera kugwate, jua katika mimi kwa nini utupatia Roho Mtakatifu kama rabuni. sabiye yuko Mwami, Naomba ile Bwana buri muntu wese umushyire ikimenyetso, kila mtu umweke muhuri wako, kugira ngo uzajye usubira mu bana bawe, kusudi uweze kuwa suluhisho kwa wana ibyo ntagusabye kandi bidufitiye akamaro, wenye nimeomba na lenye kuwa na mafaa kwetu, byenye siwume, ibyo nasabye kandi bidufitiye akamaro na biko na mafaa kwetu, udera ubuntu utupatie kwa bure, mu izina ry'Umwami n'Umucunguzi wacu Yesu Kristo. katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, naomba na kushukuru. Amina.